5/2020 ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். 2020 ජූලි මාසේ 5 වෙනි ඉරු දින දේව මෙහෙට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගන්නවා. நேரடியாக எங்களோடு கலந்து கொள்ளுகிறவர்களையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். வருக வருகவென்று. සජීවීව අපත් සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනාමත් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් අපි පිළිගනු A ලබනවා. warm welcome to those of you who have come to church in person and also those of you who have joined us from all 5 continents through the social media in the name of Jesus to the Sunday service of year 2020 July the 5th. இன்று ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் අද එක යහපත් පණිවිඩයක් මොකක්ද කිව්වොත් 1 யோவான் அந்த பிரசங்க சீரிஸ் இன்றோடு முடிகிறது. அப்பா. එක යෝහන් ඒ පාඩම් මාලාව අද පටන් අදින් හමාර කරන්න යනවා. So the good news today is that our series in the book of 1 John comes to its conclusion today. Today is the final part number 40. இதுதான் கடைசி பாகம் 40வது பாகம். ඉතින් මේ තමා අවසාන කොටස මෙය 40 වන කොටස වෙනවා. எங்களுடைய இந்த பாட சீரிஸ் பார்க்கிறவர்கள் ඉතින් මේ අපේ පාඩම් මාලාව නරඹන අය கடைசி பாடம் முடிந்த பிறகு පාඩම අවසාන වුණ ගමන් අවසාන පාඩම හමාර කළ ගමන් எங்களுக்கு செய்தி அனுப்புவார்கள் அடுத்த பாகம் எங்கே என்று. අපිට පණිවිඩය යවනවා අනිත් කොටස කෝ කියා. Many of our viewers who watch some of our series, once the series concludes, they write to us saying, where is the next part? எத்தனை பேர் வெளிப்படுத்தல் 44 கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா? කී දෙනෙක් එලිදරව් පොතේ 44 වෙනි කොටස ඉල්ලගෙන ඉන්නවද දන්නවද? How many people want me to upload Revelation part 44? Hey, there is no part 44 because the Revelation ends in chapter 22. We have done it in 43 segments. வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் 22 அதிகாரங்களோடு முடிந்து விட்டது. එලිදරව් පොත පරිච්ඡේද 22ක් තමක හමාර වෙනවා. 43 பாகங்களை முடித்து விட்டோம். 40 කොටස් 43කින් අපි හමාර කරනු ලැබුවා. அப்புறம் 44 போடணும்னா புதுசா எழுதணும். ඉතින් 44 වෙනි කොටස දාන්න නම් ආයේ අලුතෙන් ලියන්න ඕන පරිච්ඡේදය. ஆகவே 1 யோவான் இது கடைசி பாடம். එම නිසා 1 යෝහන් මේ අන්තිම අවසාන පාඩමයි. So this is the series of 1 John in its last final segment number 40, and today we are going to start to concentrate from 1 John chapter 5 verse 10 onwards. 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே இருந்து பார்க்க போகிறோம். ඉතින් අපි අද දවසේදී අපි අධ්‍යයනය කරන්න යනවා 1 යෝහන් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි වගන්තියේ සිට 10 லிருந்து 21 வரை நமக்கு இருக்கின்றன. 10 වෙනි පදයේ සිට 21 වෙනි පදේ දක්වා අපිට බලන්න තිබෙනවා. Today we have from verse 10 all the way to verse 21. Let's go through them in a very detailed, interesting manner. Let's have fun learning the word of God. அந்த 10 லிருந்து 21 வரை இன்பமாக நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே போவோம். ඉතින් 10 වෙනි පදයේ සිට 21 වෙනි පදේ දක්වා අපි උද්‍යෝගමත් ආකාරයෙන් අපි මේ හදාරමු. 10வது வசனம் 10 වෙනි පදය. verse number 10. தேவனுடைய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் அந்த சாட்சியை தனக்குள்ளே கொண்டிருக்கிறான். தேவனை விசுவாசியாதவனோ தேவன் தம்முடைய குமாரனை குறித்து கொடுத்த சாட்சியை விசுவாசியாததினால் அவரை பொய்யராக்குகிறான். දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කෙරෙහි අදහන්නාට තමා තුළම සාක්ෂිය ඇත්තේය. දෙවියන් වහන්සේව නොදහන්නා දෙවියන් වහන්සේ තමන් පුත්‍රයාණන් ගැන දී තිබෙන සාක්ෂිය කෙරෙහි විශ්වාස නොකළ නිසා උන්වහන්සේව බොරුකාරයෙක් කළේය. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசங்கத்தை கேட்காதவர்களுக்கு இந்த பிரசங்கம் கொஞ்சம் புரியாது. කිය සතියේ දේශනාව අහපු නැති අයට අද කරන්නා වූ මේ දේශනාව පොඩ්ඩක් වැටහෙන්නේ නැතුව යන්න යනවා. If you did not hear last Sunday's message, it would be somewhat difficult for you to understand today's message. Nevertheless, let me try to elucidate it as well as I can. இருந்தாலும் என்னால் முடிந்த அளவு உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த நான் முயல்கிறேன். නමුත් එහෙම තිබුණත් හැකිතරම් දුරට ඔබට වටහා දෙන්න මම උත්සාහ ගන්නම්. ஒரு சாட்சியை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லுகிறது. මේ ස්ථානයේ එක් සාක්ෂියක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. This verse talks about a witness, and where would you find a witness in a courtroom? ஒரு சாட்சியை நீங்கள் எங்கே பார்ப்பீர்கள்? ஒரு நீதிமன்றத்திலே. එක සාක්ෂියක් පිළිබඳව ඔබට දකින්න පුළුවන් කොහෙද? එක උසාවියක නැත්නම් නීති මණ්ඩපයක.
அப்போ அந்த நீதிமன்றத்திலே யார் சாட்சி கொடுக்கிறார்? කවුද ඒ නීති මණ්ඩපය තුළ සාක්ෂි ලබා දෙන්නේ? தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ සාක්ෂි ලබා දෙනවා. என்ன தெய்வமே, தேவனே சாட்சி. මගේ දෙයනේ දෙවියන් වහන්සේම සාක්ෂි ලබා දෙනවා. Who is the witness? God himself. என்ன சாட்சி? මොකක්ද සාක්ෂිය? யார் இந்த இயேசு என்பதனை பற்றி ஒரு சாட்சி. කවුද මේ යේසුස් කියන තැනැත්තා පිළිබඳව සාක්ෂියයි? The witness pertains to the person of Jesus Christ. இப்போ தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறார். දැන් දෙවියන් වහන්සේ සාක්ෂි දෙනවා. இந்த இயேசு මේ යේසුස් இவர் இரத்தத்தினாலும் தண்ணீரினாலும் வந்தவர் என்று. මොහු ලේවලිනුත් ඒ වගේම ජලයෙනුත් පැමිණි පුද්ගලයා කියා. God testifies that this Jesus was born in water and in blood. And I explained that last Sunday. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதை உங்களுக்கு விளக்கினேன். ගිය ඉරුදිනේ පිළිබඳව මම ඔබලාට පැහැදිලி කළා. தண்ணீர் என்றால் ජලය යනු மரியாள் என்ற பெண்ணின் கருப்பையிலே இருந்த தண்ணீருக்குள் இருந்த அந்த கருவாகிய மனிதனாகிய இயேசு ජලය කියලා සඳහන් කරන්නේ ඒ මරියා කියන කාන්තාවගේ ගර්භාෂයේ අන්තර්ගත වෙලා තිබුණා වූ ජලය මැද්දෙහි එක කලෙලයක් ලෙස වැඩුණා වූ ඒ යේසුස් වහන්සේ. Jesus as a fetus was inside the womb of Mary, inside the water bag, in the water. So water denotes the humanity of Jesus. ரத்தம் என்பது ලේ කියන්නේ ஒரு அப்பா மூலமாய் இயேசு பிறக்காதபடியினால் එක පියෙක් කරුණ කොටගෙන යේසුස් වහන්සේ බිහි වුණ නැති නිසා அந்த அப்பாவின் ரத்தம் வர முடியாதபடியினால் ඒ පියාගේ ලේ ඔහු කරා ගමන් කරන්න බැරි නිසා பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக அவர் உற்பத்தியானார். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන උන්වහන්සේ උත්පාදනය වුණ නිසා ஒரு மனுஷனிடத்திலிருந்து வராத ஒரு புதிய ரத்தம் அவருக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டது. එක් මනුෂ්‍යයෙකුගෙන් නොලබෙන්නා වූ අලුත් වූ රුධිරයක් මගින් ජනිත වුණ නිසා அது இயேசுவின் தெய்வீகத்தை, தேவத்துவத்தை காட்டுகிறது. එය යේසුස් වහන්සේගේ දේවත්වය පෙන්눔 කරනු ලබනවා. Since medically the father's blood goes to the fetus, Jesus did not have a father, human father, so the blood was a new kind of blood, and that shows the divinity of Jesus. So for us to learn that Jesus was born in water and blood shows that Jesus was both human and divine. அவர் தண்ணீரிலும் இரத்தத்திலும் பிறந்தவர் என்பது උන්වහන්සේ ජලය සහ ලේ කරුණ කොටගෙන ඉපදුනා යන්නේ අදහස් කරන්නේ அவர் 100% மனிதனாயும் 100% தேவனாயும் இருந்தார் என்பதனை காட்டுகிறது. උන්වහන්සේ 100% මනුෂ්‍යෙක් ලෙසත් ඒ වගේම 100% දේවත්වයෙන් සිටීමේ යන්න සඳහන් කරනවායි. இதற்கு சாட்சி யார்? මේට සාක්ෂිය කවුද? தேவன். දෙවියන් වහන්සේ. Okay, who is the witness? God himself. இப்போ நீதிமன்றத்திலே දැන් මේ නීති මණ්ඩපය තුල උසාවිය තුල சாட்சி கூட்டிலே எத்தனையோ பேர் ஏறி ஏறி இறங்குகிறார்கள். අර සාක්ෂි කූඩුවට බොහෝ දෙනෙක් නැග නැග ආපහු පහිනවා. You know, in that courtroom, many witnesses take the witness stand and then they disembark. Okay, they get on and they alight. Who are those people? யார் அவர்கள்? කවුද මොවුන්? Arius என்பவன் ஏறினான். අරියුස් කියන පුද්ගලයා නැග්ගා. A guy called Arius got up in the 4th century. Remember? நான்காவது நூற்றாண்டிலே 4 වෙනි සතවර්ෂයේ அவன் சொன்னான், ඔහු මේම ප්‍රකාශයක් දුන්නා. இயேசு என்பவர் பெரிய ராஜாவா இருக்கலாம், ஆனால் அவர் தேவன் அல்ல. යේසුස් වහන්සේ කියන පුද්ගලයා ලොකු රජ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු දෙවි කෙනෙක් නොවේ. So this guy he took the stand during Constantine's time in the 4th century, and he attested that this Jesus was a man, not God. Okay, நீ இறங்கு. හරි නුඹ බහැපන්. இன்னொருத்தன் ஏறான். තවත් එක්කෙනෙක් නැග්ගා විත්ති කූඩුවට. அவர் தேவன், ஆனா அவர் மனுஷனா வரல, மனுஷன மாதிரி தென்பட்டார். ඔහු දෙවියන් වහන්සේ ඔහු මනුෂ්‍යෙක් නෙවෙයි නමුත් මනුෂ්‍යෙක් වගේ ආවා. Then another guy takes the stand and he says, well, yes, Jesus is God, but he never became man. He just appeared to be a man. இன்னொருத்தன் ஏறான், சார்ல்ஸ் ரசல். තවත් එක්කෙනෙක් නැග්ගා චාල්ස් රසල්. அவர் ஜெகோவாவின் சாட்சிக்காரர். ඔහු යෙහෝවාගේ සාක්ෂිකාරයන් කියන දේ නියෝජනය කළා. Okay, Charles Russell takes the stand and he is a representative, or in fact the founder of the Jehovah's Witnesses, and he says
Jesus was never, and he is never, and he never will be God. He's just a man, a king. அவர் சொல்லுகிறான் இயேசு ஒரு ராஜாவாய் இருக்கலாம், அவர் தேவனாய் இருந்ததும் இல்லை, இப்பொழுதும் இல்லை, இனியும் இருப்பதில்லை. ඔහු මොකද්ද ප්‍රකාශ කළේ? යේසුස් වහන්සේ රජ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු දෙවියන් නොවේ, එහෙම හිටියෙත් නැහැ, ඉන්නෙත් නැහැ, ආයෙ ඉන්න යන්නෙත් නැහැ. நீங்கள் கண்ட புத்தகங்களை படித்து ඔබ මේ ඔය අරේ මේ තියෙන පොත් කියවලා இந்த நூலகங்களுக்கெல்லாம் போய் புத்தகங்களை புரட்டி பார்த்து මේ අර පුස්තකාල ගානේ රිංගලා ඒකේ තියෙන පොත් ඔක්කොම හොයලා බලලා இந்த கூகுளுக்கு போய் அதிலே சர்ச்சிலே அடித்து ඊට පස්සේ මේ Google එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම හරවුසලා பார்த்தால் கண்டுபிடிப்பீர்கள். බැලුවා නම් ඔබලාට හොයාගන්න පුළුවන් இந்த இயேசுவை பற்றி கண்டவனும் கண்டதுகளும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறான் ஐயா 2000 வருடங்களாக. අවුරුදු 2000ක් තුලදී ඕනෙවුමුයි එපායවුමුයි හැම එකම යේසුස් වහන්සේ ගැන කියාගෙනම ඉන්නවා. Go to Google and search. Through Google search engine, go to any library in the world and peruse through books. You will discover that thousands and thousands of people have come up with thousands and thousands of explanations about Jesus. Okay? திரித்துவம் இல்லன்னு ஒருத்தன் அடிச்சுக்கிறான். ත්‍රිත්වේ නෑ කියලා එකෙක් කියනවා. இல்ல இருக்குங்கிறான் இன்னொருத்தன். නෑ තියනවා කියලා තව එක්කෙනෙක් කියනවා. Some fellows say there is a thing called Trinity. Some others say no, there is not a thing called Trinity. And finally gets up to the witness stand God himself. Yesu இல்ல தேவன் சாட்சி கூட்டில ஏறார். නමුත් අවසානයේට දෙවියන් වහන්සේ සාක්ෂි කූඩුව මතට පැමිණෙනවා. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? இயேசு இரத்தத்தினாலும் தண்ணீரினாலும் பிறந்தார். යේසුස් වහන්සේ රුධිරය කර්ණ කොටගෙනත් ජලය කර්ණ කොටගෙනත් ඉපදුනා. God takes the witness stand and he says, well, Jesus was born in blood and water. God says Jesus is both man and God. தேவன் சொல்லுகிறார் දෙවියන් වහන්සේ කියනවා இயேசு 100% மனிதனாய் வந்தார். යේසුස් වහන්සේ 100%ක් මිනිසෙක් වශයෙන් පැමිණියා. ஆனால் அவர் 100% தேவன். නමුත් උන්වහන්සේ 100%ක් දෙවියන් වහන්සේ. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ වචනේ කුමක්ද කියන්නේ? தேவனுடைய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் அந்த சாட்சியை தனக்குள்ளே கொண்டிருக்கிறான். දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කෙරෙහි අදහන්නාට තමා තුලේම සාක්ෂිය ඇත්තේය. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. இப்போ நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? පුත්‍රයා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබලා විශ්වාස කරනවද? Here is a question from me to you. Do you believe in the Son of God, Jesus Christ? Say yes or no. Yes. ஆமாவா? அப்படியா இருந்தால் ඔව්ද ඒක එහෙමනම් தேவனுடைய சாட்சி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය ඔබලා තුල තිබෙනවා. Then you have in you the witness, the testimony of God himself. So if you believe in the Son of God, better believe that he was man when he came as a man, but he is 100% God. நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்துவை உடையவர்களாய் இருந்தால் ඔබ තුල යේසුස් වහන්සේව තබාගෙන සිටියානම් நீங்கள் நம்ப வேண்டும். ඔබ විශ්වාස කරන්න අවශ්‍යයි. அவர் 100% மனிதனாய் வந்தார். උන්වහන්සේ 100%ක් මිනිසෙක් ලෙස පැමිණියා. ஆனால் அவர் 100% தேவன். එනමුත් උන්වහන්සේ 100%ක් දෙවියන් වහන්සේ යනවා. எவன் எவ்வளவு அழகாக வேறு விதமாய் சொன்னாலும் நம்ப வேண்டாம். මොකා මොකී මොන විදියට ලස්සන කරලා දේවල් කිව්වත් විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. Don't confuse your faith. Don't confuse your standpoint just because somebody has come and very attractively told you something else. அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ඒ වචනේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. தேவனை விசுவாசியாதவனோ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස නොකරන පුද්ගලයාත් He that believeth not God, he who does not believe in God. தேவனை விசுவாசியாதவன் இருக்கிறானா இல்லையா? දෙවියන් වහන්සේ නොවද අන්නව අය ඉන්නවද නැද්ද? You සිංහලම්? දෙමළ කෙල්ලෙක්ව බැඳලා දැන් සිංහලත් අමතක වෙනවා. මං සිංහල දේශනා කළා දෙමළෙන් කතා කරනවද? ඕකේ. ආයෙ කියන්නේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ නොඅදහන්න. දෙවියන් වහන්සේ නොඅදහන්න. தேவனை விசுவாசியாதவனோ தேவன் தம்முடைய குமாரனை குறித்து கொடுத்த சாட்சியை விசுவாசிக்க மாட்டான். දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ පුත්‍රයා ගැන දී තිබෙන සාක්ෂිය කෙරේ විශ්වාස නොකළ නිසා Yeah, you read the way the Bible says. he that believeth not God had made him a liar,
because he believeth not the record that God gave of his Son. Since he does not believe in God, he does not believe in the witness. He does not believe in the testimony. So he makes the testifier a liar. He makes God a liar. இவன் என்ன செய்கிறான்? தேவனை பொய்யராக்குகிறான். මොහොමනවාද කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ බොරුකාරයෙක් බවට පත් කරනවා. யாராவது කවුරු හරි කෙනෙක් இயேசு தேவன் இல்லை என்றால் යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නොයි කියලා කිව්වනම් அவர்கள் தேவனையே பொய்யராக்குகிறார்கள். ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේම බොරු සාක්ෂිකාරයෙක් බවට පත් කරනවා. Whoever says that Jesus is not God is making God a liar. Arius tried, Charles Russell tried, all the Jehovah's Witnesses tried to make God a liar. Arius என்பவன் முயற்சி செய்தான், අරියුස් මේකට උත්සාහ ගත්තා. சார்ல்ஸ் ரசல் முயற்சி செய்தான், චාල්ස් රසලුත් මේකට උත්සාහ කරවුවා. யெகோவாவின் சாட்சிக்காரர்கள் முயற்சி பண்ணுகிறார்கள், යෙහෝවාගේ සාක්ෂිකාරයන් තාමත් උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. இன்னும் அநேகர் முயற்சிக்கிறார்கள். තාවත් බොහෝ දෙනෙක් එයට උත්සුක වෙමින් උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. என்ன? මොකක්ද? தேவனையே பொய்யராக்க முயற்சிக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේව බොරුකාරයෙක් කරන්න බලනවා. ஆகவே நாம் நம்புவோம், එම නිසා අපි විශ්වාස කරමු இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாய் வந்த தேவன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක් ලෙස පැමිණියා වූ දෙවියන් වහන්සේ So යනවා. may we firmly believe that Jesus is God who once upon a time came as a human. இப்போ 11வது வசனம். දැන් 11 වෙනි පදය. தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்த சாட்சியாம். verse 11. ඒ සාක්ෂිය නම් දෙවියන් වහන්සේ අපට සදාකාල ජීවනය දුන් බවය. ඒ ජීවනය තමන් පුත්‍රයාණන් තුළ තිබේ. And this is the record that God had given to us eternal life, and this life is in his Son. அன்பானவர்களே, தேவனுடைய சாட்சி இயேசு கிறிஸ்து சம்பந்தமானது மாத்திரமல்ல. ප්‍රේමවන්තනි, දෙවියන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳව පමණක්ම නොවේ. The witness of God does not merely pertain to Jesus, but it also pertains to us. அது எங்களோடும் சம்பந்தப்படுகிறது. එය අපත් සමගත් සංසන්දන නැත්තම් සම්බන්ධ වෙනවා. எப்படி என்றால் කෙසේද කිව්වොත් நமக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைத்திருக்கிறது. ஆமென். අපිට සදාකාලීන ජීවනය ලැබී තිබෙනවා. We are recipients of life eternal. கவனிங்க, நித்திய ஜீவன் இல்லாதவனுக்கு எதிர்கால நம்பிக்கையே இல்லை. සදාකාල ජීවනය නැති පුද්ගලයාට අනාගතය ගැනම අදහසක් නැහැ. If you don't have a faith pertaining to an eternal life, then you are hopeless. That is why people believe in reincarnation. இதனால் தான் மறுபடி பிறக்கிறதை பற்றி மனிதர்கள் பாவம் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒ නිසා තමයි බොහෝ මනුෂ්‍යයන් නැවත නැවත ඉපදෙන්නා වූ කියන්නා වූ පුනරුත්පත්තිය විශ්වාස කරමින් සිටින්නේ. ஒரு சிலர் சொல்லுகிறார்கள், සමහරක් අය කියනවා நாம் மரித்தால் மறுபடியும் வேற ஏதாவது ஒரு உயிரினமாக பிறப்போமா, අපි මැරුණා නම් අපි නැවත වතාවක් මොකෙක් හරි ජීවියෙක් වෙලා ඉපදෙනවා කියලා. அப்புறம் திரும்ப மரித்து திரும்ப இன்னொன்றாய் பிறப்போமா. ඊට පස්සේ ආයෙත් මැරිලා ආයෙත් මොකෙක් හරි වෙලා ඉපදෙනවලු. இப்படி பிறந்து 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 මෙහෙම ඉපදිලා நம்முடைய பாவங்களுக்கான தண்டனைகளை பெற்று 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 අපේ පව් දෙසා අපි දඬුවම් විඳලා கடைசியிலே தெய்வத்தின் காதாக மூக்காக கண்ணாக வாயாக பல்லாக போய் சேர்ந்து விடுவோமாம். අන්තිමේට ඔය දෙවියන් කියන එක්කනාගේ කණක් වෙලා නහයක් වෙලා කටක් වෙලා ඇහැක් වෙලා ඔය යනවලු. Some believe that we will die, but then we will be born again as another species, and then we will die, and then again and again we will be continuously reincarnated until we pay off all our debts and sins, and then become an organ of God, whoever that God is. வேறு சிலர் நம்புகிறார்கள், තවත් සමහරක් විශ්වාස කරනවා இதே மாதிரி பிறந்து 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 මේ වගේම ඉපදිලා அப்படியே கடைசியில பிஸ்ன்னு அப்படி இல்லாம போயிடுவோம். අවසානයේට අන්තිමේට පිස් ගාලා නැති වෙලා යනවා. Some others believe that yes, we will be reincarnated like that, and one day we will all be disappeared, gone forever, gone with the wind. Okay, இதெல்லாம் ஏன் வருது தெரியுமா? ඇයි මේ හැම දෙයක්ම පැමිණෙන්නේ දන්නවද? நித்திய ஜீவனை குறித்த ஒரு நம்பிக்கை இல்லை. සදාකාලීන ජීවනය පිළිබඳව එක විශ්වාසයක් ඇදහිල්ලක් නැහැ. Why all this? Because they don't have a hope of eternal life.
which we have. நமக்கு இருக்கிறது அந்த உறுதி. නමුත් අපිට තිබෙනවා ඒ තහවුරුකම. நாம் நித்திய ஜீவனை இப்பொழுதே பெற்றிருக்கிறோம். අපි ஆமென். සදාකාලින ජීවනය දැන්ම ලබාගෙන තිනවා. ආමෙන්. We have already received the life eternal. We will never perish even if we die. நாம் செத்தாலும் நாம் அழிந்து போவது கிடையாது. අපි මැරුණත් අපි විනාශ වෙන්නේ නැහැ. இயேசு சொன்னார், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මාව විශ්වාස කරන තැනත්තා මැරුණත් ජීවත් වෙනවා කියලා. Jesus said, even if you die, the person who believes in me, even if he dies, he will still live. He meant life eternal. அவர் நித்திய ஜீவனை சொன்னார். ඔහු சதாகாலின ஜீவனை ගැනයි இயேசுஸ் වහන්සේ පැවසුවේ. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, මේ වචනය කියනවා இந்த நித்திய ஜீவன் நமக்கு இயேசுவின் மூலமாய் தான் கிடைத்திருக்கிறது. මේ සදාකාල ජීවනය යේසුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන තමයි අපිට ලැබුණේ So කියලා. according to this verse, we have received life eternal only through Jesus Christ. என்னுடைய அன்பான நண்பர்களே, මගේ ප්‍රේමවන්ත මිතුරනි, உங்களுக்கு தெரிந்த உறவினர்கள், நண்பர்கள், இயேசுவை அறியாதவர்கள் இருக்கலாம். ඔබට දන්න ඔබගේ නෑදෑයන් ඔබගේ යහළු මිත්‍රයන් ඉන්න පුළුවන් ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ අඳුනාගන්නේ නැතුව. அவர்களில் சிலர் கிறிஸ்தவர்களை விட நல்லவர்கள் இருக்கலாம். ඔවුන්ගෙන් සමහරක් දෙනෙක් කිතුණුවන්ට වැඩිය ඉතා යහපත් ආකාරයෙන් සිටිනවා. Friends, you may have relatives or friends, those who you know, who are way better than Christians in every way. But still they will not make it to life eternal, because eternal life is possible only through Jesus Christ. இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் கிடையாது. එහෙම වුණත් ඔවුන්ට සදාකාලින ජීවනයක් නැහැ. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மாத்திரமே நித்திய ஜீவன் உண்டு. ඇයි කිව්වොත් යේසුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන පමණයි සදාකාලින ජීවනය තිබෙන්නේ. நான் யூதர்களை பயங்கரமாய் நேசிக்கிறவன். අපි යුදෙව්වන්ට භයානක ලෙස ආදරය කරන අය. I love the Jews crazy, but the Jews who don't have Jesus, they don't have eternal life. ஆனால் இயேசுவை அறியாத யூதர்களுக்கு கூட நித்திய ஜீவன் கிடையாது. නමුත් යේසුස් වහන්සේ අඳුනන්නේ නැති යුදෙව්වන්ට පවා සදාකාලින ජීවනය අහිමි වෙනවා. பழைய ஏற்பாட்டில் உண்டு. පරණ කිවිසුමේ තිබෙනවා. They have eternal life through the Old Testament, during the Old Testament era, but not after Jesus. இயேசுவுக்கு பிறகு அப்படி கிடையாது. නමුත් යේසුස් වහන්සේට පසුව එහෙම එකක් නැහැ. நித்திய ஜீவன் இயேசுவின் மூலமாய் மட்டுமே உண்டு. සදාකාලින ජීවනයේ යේසුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන පමණයි. So the eternal life is possible only through Jesus, and we have Jesus, and therefore we have eternal life. நமக்கு குமாரன் உண்டு, இயேசு உண்டு. අපිට පුත්‍රයා නැමැති යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා. ஆகவே நமக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. එම නිසා අපිට සදාකාලින ජීවනය තිබෙනවා. இந்த இடத்துல ஒரு ஆமென் சொல்லி இருக்கலாமே. මේ ස්ථානයේ අපිට ආමේන් එකක් කියන්න පුළුවන් சரி, නේ. 12வது வசனத்தை வாசிச்சிட்டு ஒரே அடியா ஆமென் சொல்லுவோம். අපි 12 වෙනි පදයට කියවලා එකවරම අපි ආමේන් කියමු. Let's read verse 12. குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன், தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன். පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ඇත්තාට ඒ ජීවනය ඇත. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් ඇත්තාට ඒ ජීවනය නැත. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. இங்க என்கிட்ட கேட்காதீங்க, මගෙන් අහන්න එපා. பாஸ்டர், පාස්ටර් எங்களுக்கு ஒரு நல்ல நல்ல மாமி இருக்குது அபுதாபில. මට හොඳ නැන්දම්ම කෙනෙක් ඉන්නවා ඇවිල්ලා අබුදාබි. නැන්ද අම්මලා කවදාවත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ තුෂාර. නැන්දා. නැන්ද කෙනෙක් ඉන්නවා අබුදාබි වල. අම්මා කැල්ල not very possible. තේරෙනවද? එතකොට අර ලේලිලා මේ බෑනලා ගේම් මිලනවා අපේ. පරිස්සමෙන්. ඔයාගේ නන්දම්ම හොඳයිද? ඔයාගේ නන්දම්ම හොඳයිද? ඒ දන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ නිසානේ. ඇත්ත කියන්න දේව මෙතන ඉඳගෙන නේද? அபுதாபியில் இருக்கிற மாமி தங்கமானவங்க பாஸ்டர், ஆனா அவங்களுக்கு ஆண்டவர் இயேசு இல்லை. அவங்க பரலோகம் போக மாட்டாங்களா? පාස්ටර් අපේ අබුඩාබි වල ඉන්න නැන්දා අනේ රත්තරන් නැන්ද කෙනෙක්. අනේ පාස්ටර් එයාට යේසුස් වහන්සේ නෑ. එයා ස්වර්ගයට යනවද? There is a nice auntie of ours who lives in Abu Dhabi, a selfless, hospitable, kind, lovely auntie, way better than Mercy. Mercy sister விட நல்லோம் பாஸ்டர் அந்த ஆண்டி. මර්සි සිස්ටර්ට වැඩිය හොඳයි ඒ නැන්ද පාස්ටර්. அவங்களுக்கு இயேசு இல்ல, ඇයට යේසුස් වහන්සේ නෑ. அவங்க பரலோகம் போவாங்களா? ඇය ස්වර්ගයට යනවද? இப்போ என்கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்குறாங்கப்பா. දැන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න මගෙන් අහනවා. ஒரே வசனம் தான் நான் சொல்றேன். එක වචනය මට කියන්න පුළුවන්. அது நம்மளை காயப்படுத்தும், துக்கப்படுத்தும். என்ன செய்ய? මේක සමහරක් වෙලාවට අපිව තුවාල කරයි, අපිව දුකටපත් කරයි. මොනවා කරන්නද? I have this verse as the answer. I mean, it may hurt, it may pierce, but then குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன், தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன்
ஜீவன் இல்லாதவன். පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ඇත්තාට ඒ ජීවනය ඇත. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නැත්තාට ඒ ජීවනය නැත. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. குமாரனை உடைய அபுதாபி மாமி ஜீவனை உடையவள். පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ඇති අබුඩාබියේ නැන්දා ජීවනය තියෙන කෙනෙක්. The Abu Dhabi auntie who has the son has life. ஆனால் தேவனுடைய குமாரன் இல்லாத அபுதாபி மாமிக்கு ஜீவன் இல்லை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ නැති ඩුබයිවල ඉන්න නැන්දට ජීවනය නෑ. அபுதாபி නේද? අබුදාබි. ළඟ තමයි. පැය එකමාරයි කාර් එකේ. So the Abu Dhabi auntie who does not have son does not have life. Sorry. என்ன செய்ய? இதுதான் வசனம். කරන්න දෙයක් නෑ. මේක තමයි වචනය. ஆகவே உங்களுடைய அந்த அபுதாபி மாமி, துபாய் பெரியப்பா, அப்புறம் இந்த சித்தப்பா, அண்ணா எல்லாம் ரட்சிக்கப்படணும்னு ஜெபிங்க, அவ்வளோதான். ඉතින් මේ ඔබට ඔය ඩුබයි වල ඉන්න ලොකු අප්පොච්චි ඒ වගේම අබුඩාබි වල ඉන්න නැන්දා ඔය යාළු මිත්‍රයෝ හැම එක්කනම උදෙසා යාඥා කරන්න. Pray for those nice people who you know in your lives but who don't have Jesus in their lives. Pray that they should come to the Son. Without the Son there is no life. Okay? 13வது வசனம். 13 වෙනි පදය. Verse 13. உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று நீங்கள் அறியவும் தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின் மேல் நீங்கள் விசுவாசமாயிருக்கவும் தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசமாயிருக்கிற உங்களுக்கு இவைகளை எழுதியிருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ගේ නාමය කෙරෙහි අදහන්නා වූ නුබලාට මේ දේ මා ලියා එව්වේ නුබලාට සදාකාල ජීවනයේ ඇති බව නුබලා දැනගන්න පිණිසය. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. 1 யோவான் பாடத்தின் கடைசி பாகம் அல்லவா இது? 1 යොහන් පාඩමේ අවසාන පාඩම නොවේද මෙය? This is the last segment of our 1 John series. Okay? Now this verse serves as the conclusion to this entire epistle. இந்த முழு நிருபத்தினுடைய முடிவுரையாக இந்த வசனம் அமைகிறது. මේ වචනය සඳහන් වෙන්නේ මේ මුළු 1 යොහන් පොතේ ලිපියෙහි තිබෙනා වූ අවසානයේ හැටියෙන්. யோவான் இந்த நிருபத்தை முடிக்கிறார். යොහන් මෙම ලිපිය හමාර කරනවා. John concludes his epistle with this statement. Okay? இப்படி சொல்லி முடிக்கிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? මෙහෙම සඳහන් කරලා අවසාන කරනවා. ஏன் இந்த 5 அதிகாரங்களையும் எழுதினேன் என்றால், ඇයි මේ පරිච්ඡේද පහම ලිව්වේ ඇයි කියලා කිව්වොත් இதோ இந்த காரணங்களுக்காக. මෙන්න මේ කාරණා හේතු කොටගෙනයි. He concludes by saying the reason why I penned this epistle is this. Let's look at the reason. Okay? இந்த நிருபத்தின் நோக்கத்தை பார்ப்போம். ඉතින් අපි මේ ලිපියේ හේතු කාරණා නැත්නම් බලාපොරොත්තු අපි පොඩ්ඩක් බලමු. உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று நீங்கள் அறியவும். ඔබට සදාකාලින ජීවනය තිබෙනවා කියලා ඔබ දැනගත යුතුයි. That ye may know that ye have eternal life. Hey, that ye may know, you may know that you have eternal life. உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. ඔබට සදාකාලින ජීවනය තිබෙනවා. உண்டா இல்லையா? තියෙනවද නැද්ද? பாஸ்டர் நான் நித்திய ஜீவனுக்குள்ள போவேனா மாட்டேனா? පස්ට මම සදාකාලින ජීවිතය යයිද නැද්ද? Pastor, I'm not sure whether I would make it to eternal life. Why, darling? ஏ ராசாத்தி? ඇයි කෙල්ල අනේ මේ රස් වචනයක් නැකට. ඇයි රත්තරන්. බැඳපු ඔයාට දන්නේ, බැඳපු නැති මහේෂ්ට දන්නවා. මොකක් හරි තියනවා. මෙයා බැඳලා අවුරුදු කීයක්ද බැඳලා? 11යි. අවුරුදු 11ක් බැඳලා රෙබේකා. මෙයාට දන්නේ නැහැ ඩාර්ලින් කියන එක, රාසාති කියන එක කියන්නේ. එතකොට ඔයාට කියන්නේ නේද? කොහොමද කියන්නේ? වල්ලීරි. හරකි. එහෙමද කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ නැහැ. රයිට්. එහෙම කියන්නේ නැහැ. අරයා දන්නවා. සුදාත්මන් වහන්සේ එළිදරව් කරා. බැඳපු දේ ඇති කියලා අපිට දන්නේ. රයිට්. බැඳපුවම අමතක වෙනවා. රත්තරනේ තංගමේ தமிழ்ல தெரியுது. ஓகே.
பாஸ்டர் ஏன்னா இந்த கிழமை அவரோட ஒரு சின்ன சண்டையில் පාස්ටර් ඇයි කිව්වොත් මේ ගිය සතියේ එයත් එක්ක පොඩි රණ්ඩුවක් වුණා. கையோங்கிட்டேன் அவருக்கு. මම එයාට අත දික් කරා. Pastor, this week when we had a little argument, I slapped my husband. தீர்க்க தரிசனம் மாதிரி இருக்கா? අනාගත වාක්‍ය වගේ තියෙනවා. நான் பரலோகம் போவேனா? මම ස්වර්ගයට යනවාද? நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு බොහෝ කිතුණුවන්ට ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. එක ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ஐயோ நான் அப்படி பண்ணுகிறேன் இப்படி பண்ணுகிறேன் இதை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன் நான் பரலோகம் போவேனா நித்திய ஜீவன் கிடைக்குமா? අයියෝ මම එහෙම කරනවා මම මේ වගේ දේවල් කරනවා අනේ මට මේ ස්වර්ගයට යන්න අවස්ථාවක් උදා වෙයිද? Many people have a quandary over the confirmation whether they would make it to life eternal. So John is saying, don't worry, I want to write to confirm that you have already become members of eternal life. யோவான் சொல்லுகிறார், நான் இதை ஏன் எழுதுகிறேன்? යොහාන් මේ ප්‍රකාශ කරනවා ඇයි මම මේ ලියන්නේ රචනා කරන්නේ? ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், ගැලවීම ලැබූ ඔබ දැනගත යුතුයි. நீங்கள் நித்திய ஜீவனை ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறீர்கள். ඔබ සදාකාලින ජීවනය ලබාගෙන හමාරයි. நீங்கள் செத்த பிறகுதான் நித்திய ஜீவனுக்கு போவீர்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் வேண்டாம். ඔබ මැරුණට පස්සේ තමා සදාකාලින ජීවිතයට ඇතුළත් වෙන්න කියලා එහෙම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. Don't wait till you die to enter life eternal, for you are already in the eternal life. ஏனென்றால் நீங்கள் ஏற்கனவே நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே வந்திருக்கிறீர்கள். ඇයි කිව්වොත් ඔබලා සදාකාලින ජීවනයට පැමිණ හමාරයි. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுதே நித்திய ஜீவனுக்குள் வந்து விட்டீர்கள். ඔබ ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ සදාකාලින ජීවිතයට පැමිණ හමාරයි. You already entered eternal life when you accepted Jesus as your personal savior and God saved. Amen. Glory to God. நாங்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டு நித்திய ஜீவனுக்குள் இப்பொழுது இருக்கிறோம். අපි සියලු දෙනාම ගැලවීම ලබලා සදාකාලින ජීවනය තුල දැන් සිටිනවා. We are already in the eternal life, okay? Not in heaven but in earth. Eternal life begins on earth in Jesus. நித்திய ஜீவன் உலகில் ஆரம்பமாகிறது. සදාකාලින ජීවනය පටන් ගන්නේ භූමියේ ඉඳලා. இயேசுவுக்குள் ஆரம்பமாகிறது. යේසුස් වහන්සේ තුලයි පටන් ගන්නෙ. மரணம் என்பது வெறும் பாலம். මරණය කියලා කියන්නේ එක பாலமாக். පාලමක් පමණයි. The death is just a bridge that connects our life to the heavenly life. இந்த பூலோக வாழ்க்கையை பரலோக வாழ்க்கையோடு இணைக்கிற பாலம் தான் மரணம். මේ භූමියේ ජීවිතයත් ඒ වගේම ස්වර්ගික ජීවිතයත් එකතු කරන්නා වූ දේ තමා පාලම. பாலம පාලම තමා මරණය. ரைட். விளங்குதா? වැටහුණාද? அது 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 முதலாவது. அடுத்தது அவர் ඒ சொல்லுகிறார், තමා ප්‍රථමද ඊට පසුව කියනවා தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின் மேல் நீங்கள் விசுவாசமாயிருக்கவும். දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන්න් වහන්සේගේ නාමය කෙරෙහි නුඹලා අදහන්නා වූ that ye may believe on the name of the Son of God. The reason why I wrote this epistle is for you to know that you have the name above all names in Jesus. நான் உங்களுக்கு ஏன் இதை எழுதுகிறேன்? ඇයි මම මේ දේ ඔබලාට ලියන්නේ? எல்லா நாமங்களையும் விட மேலான நாமமாகிய இயேசுவின் நாமம் இப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. සෑම නාමයකට වැඩිය බලවත් වූ නාමයක් වන යේසුස් වහන්සේගේ නාමය ඔබලාට දීලා තිබෙන නිසා முழங்கால் யாவும் அந்த நாமத்துக்கு மடங்கும். සියලු දෙනාගේ දනහිස් ඒ නමට නැමිය යුතුයි. இன்றைக்கு மடங்காத முழங்கால்கள் முடங்காத முழங்கால்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் முடங்கியே ஆகும். අද කවදාවත් වැටෙන්නේ නැති දනහිස් කවදා හරි දවසක උන්වහන්සේ ඉදිරියේ දනින් වැටෙන්න යනවා. Every knee, even the knees that have not bowed down today, will bow down to the name of Jesus and only to the name of Jesus. எல்லா நாவும் இயேசுவை கர்த்தர் என்று அறிக்கை செய்யும். සෑම දිවක්ම යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් කියලා ප්‍රකාශ කරන්න යනවා. Every tongue shall confess that Jesus is Lord. Maybe not today, but one day. இன்றைக்கல்ல ஆனால் ஒரு நாள். නමුත් අද නොවේ කවදා හරි දවසක அந்த நாள் நமக்கு வந்து விட்டது. ඒ දවස අපිට පැමිණියා. நமக்கு தெரியும் இயேசுவின் நாமமே எல்லா நாமங்களையும் விட உயர்ந்த நாமம் என்று. අපිට දන්නවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමය සියලු නාමයකට වඩා බලවන්තයි උසස් කියා. We know that the name of Jesus is above all names. And then he says, அதற்கு அடுத்து சொல்லுகிறார், ඊට පසුව ඔහු සඳහන් කරනවා தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசமாயிருக்கிற உங்களுக்கு இவைகளை எழுதியிருக்கிறேன். පුත්‍රයාණන්ගේ නාමය කෙරෙහි අදහන්නා වූ නුඹලාට මේ දේ මා ලියා එව්වේ. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. இப்போ நிருபத்தை முடிச்சிட்டார்.
දැන් මේ ලිපිය හමාර කළා. Now he concluded the epistle, okay? This is where it concludes. இங்கே தான் முடியுது. මෙතන තමයි ලිපිය හමාර වෙන්නේ. இந்த முடிச்ச பிறகு சில நேரம் நமக்கு ஞாபகம் வந்து பிஎஸ்ன்னு பின் குறிப்புன்னு போட்டு எழுதுவோம். මේ දැන් සමහරක් වෙලාවට අපි ලියලා හමාර වෙලා මේ පසු වදන කියලා අපි සමහරක් ලියනවා. After we conclude a document, we remember something. I forgot to tell that. So there is a PS, postscript. So whatever you see from verse 14 all the way to 21, they are the postscript. Okay? அந்த 14வது வசனத்திலிருந்து 21ஆம் வசனம் வரைக்கும் வருவது 14 වෙනි පදේ ඉඳලා 21 වෙනි පදේ දක්වා සඳහන් වෙලා රචනා වෙලා තිබෙන්නේ பின் குறிப்பு. පසු වදන. நிருபம் முடிந்து விட்டது. ලිපිය හමාර කළා. பின் குறிப்பு. නමුත් පසු වදන මෙම ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. Okay, so the epistle is completed. Now the postscript. Let's see what the postscript contains. இந்த பின் குறிப்பு என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்போம். දැන් පසු වදන තුල මොනවද සඳහන් වෙන්නේ කියලා අපි අධ්‍යයනය කරමු. அதை வாசிக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒன்று சொல்லணும் உங்களுக்கு. දැන් ඒක කියවන්න කලින් එක දෙයක් ඔබලාට කියන්න අවශ්‍යයි. இந்த செழிப்பு உபதேசம் என்ற ஒன்று உலகத்தில் இருக்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? ඔබලා අහලා තියෙනවද සඵලත්වයේ උපදේශය සඵලත්වයේ මූලධර්මය කියලා එක දෙයක් ලෝකේ තිබෙනවා කියලා? Have you heard the famous or rather infamous teaching called the prosperity teaching? Have you heard that? Wow, அமெரிக்காவுல கொட்டி கட்டி பறக்குது. ඇමරිකාවේ මේ කොඩි බැඳගෙන ඉගිලෙනවා. இந்த பேர்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க. கென்னத் ஹேகன், கென்னத் கோப்லன், கிரெஃப்லோ டாலர், அப்புறம் ஜெசி டுப்ளான்டிஸ், வேற ராபர்ட் ஷூலர், வேற அந்த ஆப்பிரிக்கன் ஃப்ரெட்ரிக் பிரைஸ், ஓகே, டிடி ஜேக்ஸ், இவர்களெல்லாம் அமெரிக்காவிலே இருக்கிற அந்த செழிப்பு உபதேசகர்கள். நான் டிக்க மத்தக்கனேனே. දැන් මේ නම් වලින් සඳහන් කරපු සියලු දෙනාම ඇමරිකාවේ සිටිනා වූ ප්‍රසිද්ධ සඵලත්වයේ දේශකයන්. In English, I want to repeat these names. You know, Kenneth Hagin, okay, Kenneth Copeland, and then Creflo Dollar, then Frederick Price, Joel Osteen, and who else did I say? Robert Schuller. He passed away. His Crystal Palace is no more. But I said Kenneth Hagin. And all these, I mean, these are prosperity preachers. அந்த உபதேசம் இப்போ ஆசியாவுக்கும் வந்திருக்கிறது. දැන් මේ උපදේශ ආසියාවටත් පැමිණ තිබෙනවා. ஆப்பிரிக்காவுக்கும் போயிருச்சு. ஆப்பிரிக்கா வேணாம் விட்டுருங்க. අප්‍රිකාවටත් ගිහලා දිනවා. අප්‍රිකාව එපා අතාරින්න. It has gone to Africa. Let's forget Africa. Let's talk about Asia. Joseph Prince in Singapore. සිංගප්පූරේ සිටින ජෝසප් ප්‍රින්ස්. Okay, now, and then this has come to Sri Lanka also. India also. இந்தியாவுக்கும் வந்துருச்சு, இலங்கைக்கும் வந்துருச்சு. ඉන්දියාවටත් දැන් මේ දේ ඇවිල්ලා ඒ වගේම ලංකාවට පැමිණ හමාරයි. அது என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? එහි මොකක්ද කියන්නේ දන්නවද? பைபிள் வசனத்தையே பிடிச்சிட்டு பேசும். බයිබලයේ වචනයම අල්ලගෙන කතා You කරනවා. know, they cling to Bible verses and they speak. They say that if you want anything at all, you name it and you claim it that you have received it. Okay? எது வேண்டுமோ அவனே මොකක්ද පුතේ උඹට අවශ්‍ය? கேளு. இல்ல கேட்காது. நோ අහන්න නෙමෙයි. நீ அத ප්‍රකාශ. அறிக்கை செய், එය ප්‍රකාශ කරන්න, அத பற்றிக்கொள். එය ලබා ගන්න. ஏசு சொல்றாரு தானே எதை வேணாலும் கேளுடின்னு. යේසුස් වහන්සේ කියනෝනේ මොන දෙයක් වුණත් ඉල්ලන්න කියලා. Hey, remember, this prosperity teaching is not a cult. It's not a heresy, okay? But it's not a correct teaching either. In the செழிப்பு உபதேசம் என்பது මේ සඵලත්වයේ උපදේශ නැත්තම් මේ මූලධර්මය கள்ள உபதேசமும் அல்ல, ව්‍යාජ ධර්මයකුත් නොවේ. இது பிசாசின் உபதேசமும் அல்ல, මෙය යක්ෂයාගේ ධර්මයකුත් නොවේ. ஆனால் சரியான உபதேசமும் அல்ல. නමුත් එක හරි වූ ඒ උපදේශයකුත් නොවේ. இந்த கள்ள உபதேசம் என்றால் என்ன தெரியுமா? ව්‍යාජ ධර්මයන් කියන්නේ කුමක්ද දන්නවද? அடிக்கடி நான் சொல்லி இருக்கிறேன். නිරතුරුවම මම කියනවා. கிறிஸ்தவர்களுக்கென இருக்கிற 16 மூல உபதேசங்களில் ஒன்றையாவது குழப்பினால் அது கள்ள உபதேசம். කිතුණුවන්ට කියා තිබෙන්නා වූ මූල ධර්ම 16න් එකක් හෝ සෙලවෙන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරා නම් ඒක ව්‍යාජ ධර්මයක්. Okay, categorically a heretical preaching or heresy is compromise or contradiction to at least one of the 16 doctrine of our Pentecostal Christian faith.
அது போக ඒ ඇරෙන්ඩ சரியில்லாத உபதேசங்கள் இருக்கின்றன. හරි නැති ඔය උපදේශ තිබෙනවා. வணங்க, இப்ப நான் வந்து ஒரு டி-ஷர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு දැන් මම එක ටීෂට් එකක් දාගෙන அந்த டி-ஷர்ட்டை இங்கே நாங்கள் எல்லாம் கிழிச்சிக்கிட்டு ඒ ටීෂට් එක එහෙම පොඩ්ඩක් ඉරාගෙන ஒரு டெனிம் போட்டுக்கிட்டு එක ඩෙනිමක් දාගෙන அதுல முழங்கால் எல்லாம் கிழிச்சிக்கிட்டு ඒකේ මේ දනිය ගාවින් පොඩ්ඩක් ඉරාගෙන தலை மட்டும் எங்கே வரைக்கும் வளர்த்துக்கிட்டு பின்னிக்கிட்டு ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් වවාගෙන ඒක පොඩ්ඩක් ගැට ගහගෙන எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாரும் ஆண்டோடைய வார்த்தை படிப்போமே. කොහොමද ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙන ගනිමුද? இப்ப அப்படி செஞ்சா එහෙම කරා නම් நான் நரகத்துக்கு போக மாட்டேன். මම නරකාදියට යන්නේ. ஆனா அது அழகே இல்லை, නමුත් ඒක ලස්සන නෑ. அசிங்கம். ඒක ජරාවක්. அது பாவம் அல்ல, ඒක පාපයක් නොවේ. ஆனால் சரியில்லை. නමුත් ඒක හරියන්නේ. சரிதானே? එහෙම නේද? So if I come like a rowdy, with a torn t-shirt and torn denim, and if I come with a funny ponytail in the Sri Lankan culture, okay? And if I come and talk to you, if I try to preach to you, hey, that's not a sin. That's not, that will not take me to hell, but that's not right. That's not a good etiquette, okay? அதுபோல ඒ වගේ இந்த செழிப்பு உபதேசம், මේ සපලත්වයේ උපදේශන மிதமிஞ்சிய கிருபை உபதேசம், නැත්තම් මේ ඒ ඇරෙන්න අනුග්‍රහයේ උපදේශ அதிக அனுகிரகம், අධික අනුග්‍රහය hyper grace and prosperity. These are not heresies, but they are not right. They are not right, okay? That's all. அது சரியில்லை, அவ்வளவுதான். ඒ හරි නෑච්චරයි. அப்ப அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? ඔහු මොනවද කියන්නේ? நீ எதை கேட்டாலும் தருவார். මොනද ඉල්ලුවත් දෙනවලු. You can ask anything and you shall receive. But here John is explaining something very interesting to these blokes. யோவான் அருமையாக இதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் 14வது வசனத்தில். නමුත් යොහන් තුමා 14 වෙනි පදේ ඉතාම පැහැදිලිව අපිට මෙන්න මෙහා කරන සඳහන් කරනවා. கவனிங்க, நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதை அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம். අප උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස යමක් ඉල්ලුවොත් උන්වහන්සේ අපේ ඉල්ලීම අසන බවය. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. Anything, ask anything. There is a condition. Anything according to his will. எதையாகிலும் இருக்கு. මොනවා ඕන විදිහකට කියලා තිබෙනවා. ඕන එකක් කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙත් ජිල්පියක් දාලා තියෙනවා ඇතුලේ. சொல்லு தமிழ்ல. அதுலயே ஒரு ஜில்பி ஒண்ணு உண்டு. என்ன அந்த ஜில்பி தெரியுமா? ඒ ජිල්පිය මොකක්ද දන්නවද? அவரின் சித்தப்படி. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි. எதையாகிலும் ஆசை காட்டிட்டு ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් කියලා ආසාව ඇති කරලා அவரின் சித்தப்படின்னு மோசம் போக்கியாச்சு. කොන්දේසියක් දානවා උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි කියලා. Anything. Wow, wonderful. Wait. According to his will. That's where it blows. அங்கன தான் எல்லாம் ஒட்டக்கிது. එතන තමා ගිහිල්ලා ඔක්කොම අන්තිමේට හැප්පෙන්නේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔය කට්ටියට? blank check சில பேர் கொடுப்பாங்க தெரியுமா? සමහරක් අයට මේ හිස් මේ චෙක් පත් ලබා දෙනවා බැංක් You චෙක් know, when people give you blank check, it is not really blank, It has its limit. Blank check கொடுத்தாலும் அதுவும் ஒரு லிமிட் தான். කිසිම ඒ කියන්නේ හිස් චෙක් පතක් දුන්නත් ඒකෙත් එක සීමාවක් තිබෙනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? யாராவது உங்களுக்கு blank check கொடுத்தா அவனோட சொத்து முழுக்க அதில் எழுதிக்கிற முடியாது. ஏன்னா அவனோட சொத்து முழுக்க அதில் வச்சிருக்க மாட்டான். කවුරු හරි නිකන් හිස් චෙක් එකක් දුන්න පළියට ඒකේ තියෙන මේ මනුස්සයාගේ මුළු දේපලම ලියා ගන්න බෑ. இப்போ நான் வந்து நம்ம பாஸ்டர் ஜூடுக்கு ஒரு கிரெடிட் கார்டு, எந்த கிரெடிட் கார்டு ஒன்று கொடுத்து வச்சிருக்கேன். පාස ජූට්ට මගේ එක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් දී තිබෙනවා. I have given one of my credit cards to Pastor Jude. Now that is the fuel credit card. அதில் தான் எங்களோட வாகனங்களுக்கெல்லாம் டீசல் பெட்ரோல் எல்லாம் போடுறது. ඉතින් ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතෙන් තමයි අපේ සෑම වාහනයකටම ඉන්ධන දමන්නේ වාහන වලට. அப்ப எங்களுடைய வாகனங்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிற பாஸ்டர் தான் பாஸ்டர் ஜூட். ඉතින් අපේ හැම වාහනයක්ම බලා ගන්න පාස්ටර් තමයි පාස්ටර් ජූඩ්. So Pastor Jude looks after all our vehicles. But the card that I have given him, that's the smallest card that I have. என்கிட்ட இருக்கிற கிரெடிட் கார்டுலயே ஆக சின்னூண்டு கார்டை தான் அவருக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கேன். ඉතින් මට තිබෙනව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් වලින් ඉතාම කුඩාම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත තමයි මම ඔහුට දීලා තිබෙන්නේ. அதுல அவர் ஏரோப்ளேன் டிக்கெட் எல்லாம் வாங்க முடியாது. ඒකෙන් එයා අහසෙන්තර ටිකට් ගන්න බෑ. ஆனா அந்த கார்டை கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுத்தேன்? නමුත් ඒ කාඩ් එක දෙනකොට මම කොහොමද දුන්නේ? வேண்டிய மாதிரி இத பாவிங்க. ඕන විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න. When I gave him the card, I said, you can use it at your discretion, boy.
And he cannot be overwhelmed by, better run away with this card because I can have a gala life. அவர் அந்த கார்டை எடுத்துக்கிட்டு நினைக்க முடியாது. ඔහු ඒ කාඩ් එක අරගෙන හිතන්න බෑ. ஐயோ எனக்கு கோல்ட் மாஸ்டர் கார்டை கொடுத்துட்டார். අයියෝ මට ගෝල්ඩ් මාස්ටර් කාඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. நான் இதை தூக்கிக்கிட்டு எஸ்கேப். මේක අරගෙන මම ස්කේප් වෙනවා චුත වෙනවා. எஸ்கேப் ஆயிட்டு அடிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் அவனே இது இவ்வளவுதான் லிமிட் தான். හැබැයි ඒක ගහලා බැලුවා නම් තමයි දන්නේ අයියෝ මෙච්චරයිද මේක තියෙන්නේ කියලා. You know, only if you insert it somewhere to draw money, then you will know the real limitations. You know, when people say, you are my everything, மக்கள் சொல்லும்போது நீ தான் எனக்கு எல்லாம், මේ ජනතාව මිනිස්සු කෙනකොට ඔබ තමයි මගේ සියල්ලක්ම, என்னுடைய எல்லாம் உன்னுடையது, මගේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ. all that are mine are yours. You know, all these things come with limitations. இப்படி வர்ற எல்லாமே லிமிட்டாக தான் வரும். නමුත් මේ හැම එකටම සීමාවක් තිබෙනවා. நான் உனக்காக உயிரே கொடுப்பேன், මං ඔබට මගේ පණම දෙන්නම්. ஒரு நாளும் கொடுக்க மாட்டாங்க. එක දවසක්වත් දෙන්නේ නැහැ. அல்லது உங்களுக்கு, when people who say I will give my life to you, no, they won't. ஆண்டவர் மட்டும் දැන් දෙවියන් වහන්සේ විතරක් எதையாயிலும் கேட்டா கொடுக்கிறதுக்கு அவர் என்ன கொக்கா? ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ඉල්ලන ඕනේ දෙයක් දෙන්න උන්වහන්සේ නිකන් මේ මොකද්ද මේ කොකෙක්? How can you expect God to just give you whatever you want? திடீர்னு நான் சொல்வேன் எனக்கு ஒரு சிங்கள பொண்டாட்டி வேணும்னாதா, එක පාට මම කියනවා ස්වාමිනී මට එක දෙමළ කාන්තාවක්. නෑ දෙමළ කාන්තාවක් වාට ඉන්නවා, දෙමළ කාන්තාවක් ඉන්නවා, තව එකක් එපා, දෙමළ දෙන්නෙක් මරා ගන්නවා, ඔයා දන්නේ කියන්නේ. මට සිංහල කාන්තාවක්. யுதேவ் உள்ளத்துல இருக்கிறது வருது ரெபேக்கா. இப்ப ஆண்டவர் சொன்னா நீ கேட்ட எதை வேணாலும் தாரேன்னா அவர் எனக்கு ஒரு சிங்கள பொண்டாட்டி கொடுக்கணும். දැන් දෙවියන් වහන්සේ මේ මම දෙවියන් වහන්සේ කිව්වනේ මට ඉල්ලන ඕන එකක් දෙන්න කියලා මම යුදෙව් කාන්තාවක් කිව්වා දෙන්න ඕන. You know, I mean, if God really meant when he said I will give whatever you ask, then if I say give me another wife, he has to give. Come on. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? ඔහු මොනවද දන්නවද මෙතන කියන්නේ? என்னுடைய சித்தப்படி கேளு, எதை வேணாலும் தாரேன். මගේ කැමැත්තට අනුකූලව ඉල්ලපන් ඕන දෙයක් මම දෙන්නම්. You know, ask anything within the perimeters of my will. That's the limitation, that's the fence. Okay? And I will give. எதை வேணாலும் கேளு, ඕන දෙයක් ඉල්ලපන්. அவருடைய சித்தத்தின்படி. හැබැයි උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි. அவருடைய சித்தத்தின்படி நான் இன்னொரு பொண்டாட்டி கேட்க முடியுமா? එතකොට උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව මම තවත් කාන්තාවක් ඉල්ලන්න පුළුවන්ද? முடியாது. බෑ. இவருக்கு யூதா பொண்டாட்டி மேல ஆசை இருக்கலாம், මට මේ යුදෙව් කාන්තාවක් කරේ ආසාව තියෙන්න පුළුවන්. தேவனுக்கு ஆசை இருக்கா? දෙවියන් වහන්සේට කැමැත්ත තියෙනවද? இல்ல. නෑ. ஆகவே நீ கேட்க முடியுமா? ඒ නිසා මට අහන්න පුළුවන්ද? கேட்காத. අහන්න එපා. So you cannot ask anything outside the will of God. Do you understand? தேவனுடைய சித்தத்துக்கு புறம்பாய் எதையும் நீங்கள் கேட்க முடியாது, கேட்டால் கிடைக்காது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අමතරව ඇවිල්ලා කිසි දෙයක් ඉල්ලන්න එපා. එහෙම ඉල්ලුවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ஆகவே இந்த செழிப்பு உபதேசக்காரர்களுக்கு ඒ சொல்லுகிறேன், නිසා මේ සබලත් උපදේශන දෙන අයට ප්‍රකාශයක් දෙන්නම්. முதலாவது நீங்கள் எதையாவது நேம் இட் அண்ட் கிளைம் இட் பண்ணுவதுக்கு முத பாருங்க அது தேவ சித்தமான்னு. මේ බොහෝ වෙලාවට ඔබලා සමහරක් දේවල් මේ ප්‍රකාශ කරලා එය ලබා ගන්න කලින් ඔබලා කල්පනා කරන්න ඕනේ මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තද කියලා. So before you name and claim things, you need to look whether that's within the will of God. Because the Bible is very explicitly clear that anything within the will of God shall be given to you. வேதம் திட்ட தெளிவாய் சொல்லுகிறது, බයිබලය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார். ඕනම දෙයක් මත උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත තිබ්බනම් පමණයි උන්වහන්සේ අපිට ඇහුම්කම් දෙන්නේ. அப்புறம் 15வது வசனம் சொல்லுகிறது, ඊට පසුව 15 වෙනි පදයේ සඳහන් වෙනවා. நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். අප යම් දෙයක් ඉල්ලන කල උන්වහන්සේ අසන බව අපි දනිමු නම් අප උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලූ දේ අපට ලැබෙන බව දනිමු. Look at verse 15. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. So this is a beautiful verse, but then you need to read it in light of the foregone verse too. இது
அழகான வசனமா இருக்கலாம். මේක ලස්සන වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. ஆனால் அதற்கு முந்தைய வசனத்தோடு தான் பார்க்க வேண்டும். නමුත් මේ වචනේ අපි බලන්න ඕනේ ඊට කලින් තිබෙනා වචනයත් සමග. ஆகவே கிறிஸ்தவர்களிடத்தில் இது நிறைய இருக்கிறது. එම නිසා බොහෝ ගෙතුණුවන් තුල මේ දේ තිබෙනවා. அதாவது அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். ඒ නිසා මොකක්ද කියන්නේ අපේ උන්වහන්සේගෙන් යමක් ඉල්ලුවහොත් උන්වහන්සේගෙන් ඒ දේ ලැබෙනවා කියලා අපි දනිමු. You know, when we ask anything from God, we already know that we have received. Wonderful. But make sure that is within the will of God. தேவனுடைய சித்தத்துக்குள்ளாக அது இருக்க வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். ඒ හොඳයි අපි තහවුරු කරගන්න ඕන මේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස තිබෙනවාද යන්න. அப்ப தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත හොයාගන්නේ කොහොමද? வசனம். වචනය. வசனத்தின்படி நீங்கள் செய்வது நல்லதா இல்லையா என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். වචනය අනුකූලව ඔබ කරන දේ හරිද වැරදිද කියලා ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. How do we know to discover the will of God? The word. The more we learn the word, the more we know the will of God. தேவனுடைய வார்த்தையை அதிகமாய் படிக்கும்போது දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අධික වශයෙන් අපි හදාරන විට தேவனுடைய சித்தம் நமக்கு தெரியும். උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අපිට දැනගන්න පුළුවන්. சரி, இப்போ 16வது வசனத்திலே දැන් 16 වෙනි පදේ ஒரு விஷயத்தை இவர் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் அந்த பின் குறிப்பிலே. එක විෂයක් පසු විපරම තුල ඔහු වටහා දෙන්න උත්සුක වෙනවා. John is trying to further elucidate something from verse 16. Okay? In this postscript. Remember, he concluded the epistle by saying, well, we have already inherited the eternal life. அவர் அந்த நிருபத்தை முடிக்கும் பொழுது எப்படி முடிக்கிறார்? එලිපිය අවසාන කරන විට කෙසේද යොහාන අවසාන කරන්නේ? கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் நித்திய ஜீவனுக்குள் வந்து விட்டோம் என்ற அளவா முடிக்கிறார். කිතුණුවන් සියලු දෙනාම සදාකාලින ජීවිතයට පැමිණියා කියලානේ හමාර කරන්නේ. இப்போ அவர் சொல்லுகிறார், දැන් ඔහු කියනවා இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட நித்திய ஜீவனுக்குள் இருப்பவர்களுக்கு මේ ගැලවීම ලබලා සදාකාලින ජීවනය තුල සිටින අයට ஒரே ஒரு ஆபத்து இருக்கிறதா? එකම එක විපතක් තිබෙනවා. There is a danger to those of us who are already in the eternal life. And this danger could make us lose this eternal life. இந்த ஆபத்து මේ අන්ත්‍රාව நாம் பெற்றுக்கொண்ட நித்திய ஜீவனை நம்மை விட்டு எடுத்து போட வல்லதாம். අපි ලබාගත්තාව මේ සදාකාලින ජීවනය අපේ තුලින් ඉවත් කරන්න බලවත්ලු. ஜான் கெல்வின் என்ற ஒரு பிரபலமான 16ஆம் நூற்றாண்டு இறையியலாளர் ஒரு உபதேசத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார். ජෝන් කැල්වින් කියන්නා වූ 16 වෙනි සතවර්ෂයේ සිටියා වූ දේවධර්මාචාර්යවරයා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සඳහන් කරනවා. ஒரு தடவை நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டால் அந்த ரட்சிப்பை ஒரு நாளும் இழந்து போக மாட்டீர்கள் என்று. එක් වතාවක් ඔබ ගැලවීම ලැබුවා නම් කවදාකවත් ඒ ගැලවීම ඔබෙන් ගිලිහී යන්නේ නැහැ කියා. The great scholar John Calvin taught that if you are once saved, you are always saved. That's called eternal security. You will never lose your salvation. And if you lost it, then you were never saved in the first place. That's what he teaches. அவர் சொல்லுகிறார், ඔහු කියනවා ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நாளும் ரட்சிப்பை இழக்க மாட்டார்களாம். ගැලවීම ලැබපු අය කිසිම දාක ගැලවීම අහිමි කරගන්නේ නැහැ இப்போ කියලා. இந்த கால்வினிசம் என்கின்ற இந்த உபதேசம் அநேக கிறிஸ்தவ சபைகளுக்குள்ளும் வேதாகம கல்லூரிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றது. මේ කැල්විනිසම් කියන්නා වූ මේ මූල ධර්මය බොහෝ සභාවන් තුලත් ඒ වගේම දේවධර්ම ශාස්ත්‍රාල තුලත් තිබෙනවා. So this Calvinism has penetrated into many churches and theological seminaries now. Okay? Let's read what John has to say through the anointing of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலால் யோவான் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்ப்போம். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන යොහාන් විසින් මේ ස්ථානයේ සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද කියලා අපි බලමු. மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தை தன் சகோதரன் செய்ய ஒருவன் கண்டால் அவன் வேண்டுதல் செய்ய கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு ஜீவனை கொடுப்பார். யாருக்கென்றால் மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தை செய்தவர்களுக்கே. மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவமும் உண்டு, அதை குறித்து வேண்டுதல் செய்ய நான் சொல்லேன். 16 වෙනි පදේ යමෙක් තමාගේ සහෝදරයා මරණයට නොපමුණුන පාපයක් කරන බව දුටුවොත් ඔහු යාඥා කරාවා. එවිට ඔහුට එනම් මරණයට නොපමුණවන්නා වූ පාපයක් කරන්නන්ට දෙවියන් වහන්සේ ජීවනය දෙනසේක. මරණයට පමුණවන්නා වූ පාපයක් ඇත්තේය. ඔහු ඉල්ලිය යුතු කියා මා කියන්නේ ඒ ගැන නොවේ. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death,
I do not say that he shall pray for it. இப்போ மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் மரணத்துக்கு ஏது அல்லாத பாவம் என்று ரெண்டு விதமான பாவம் இருக்கிறது. දැන් මරණයට අයත් වූ පාපය මරණයට අයත් නොවූ පාපයන් කියලා දෙකක් තිබෙනවා. There are two kinds of sin. Sin that leads to death, sin that does not lead to death. Now you may say, no, everything is sin. நீங்க சொல்லலாம் இல்ல எல்லாமே பாவம் தான். නෑ ඔබ කියන්න පුළුවන් නෑ නෑ හැම දෙයක්ම පව් තමයි. பாவத்துல சின்ன பாவம் பெரிய பாவம்னு இல்ல. පාපේ පොඩි පාපේ ලොකු පාපේ කියලා දෙයක් නෑ. கருப்பு பாவம் வெள்ளை பாவம்னு இல்ல. කළු පව් සුදු පව් කියලා දෙයක් නෑ. நல்ல பாவம் கெட்ட பாவம்னு இல்ல. හොඳ පව් මේ වැරදි පව් කියලා දෙයක් නෑ. பாவம் எல்லாம் பாவம் தான். පව් කියලා කියන්නේ ඒක පව් තමයි. There is no white sin and black sin. There is no small sin and big sin. You may say that. But I don't care what you say. I don't care what I feel. I want to know what the Bible says. நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு என்ன தோணுதுங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை. ඔබ මොනවද කියන්නේ මට මොකක්ද හැඟෙන්නේ ඒවා කිසි දෙයක් මෙතන වැදගත්කමක් නැහැ. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලය මොකක්ද කියන්නේ? 17வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 17 වෙනි පදේ මොකක්ද කියන්නේ? அநீதி எல்லாம் பாவம் தான். සියලු අධර්මිෂ්ඨකම් පාපය. Yeah, read verse 17. All unrighteousness is sin. All unrighteousness is sin. Okay, now don't sit down. Come on, right? Remain standing. All unrighteousness in sin is sin. அநீதி எல்லாமே பாவம் தான். සියලු අධර්මිෂ්ඨකම් පාපයක්. என்றாலும் නමුත් And or but, the word kai, the Greek word kai there could also mean but. Okay, all unrighteousness is sin, but அநீதி எல்லாம் பாவம் தான். සියලු අධර්මිෂ්ඨකම් පව් තමයි. ஆனால் නමුත් மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவமும் உண்டு. මරණයට නොපමුණව පාපයක්ද ඇත්තේය. there is a sin not unto death. Do you understand? விளங்குதா? இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க? දැන් ඔබ මොනවද කියන්නේ? உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ඔබට මොනවද හැඟෙන්නේ? உங்க பாஸ்டர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? ඔබේ පාස්ටර් මොනවද කියලා දුන්නේ? சுரேஷ் என்ன சொல்லி கொடுத்தான்? සුරේෂ් මොනවද කියලා දුන්නේ? இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். මේක අපිට එපා. Who cares what you feel like? Who cares what I teach? Who cares what some other pastor taught? The Bible says there are two kinds of sin. Then there must be two kinds of sin. வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு விதமான பாவம் இருக்கு. அப்ப இருந்தா ஆகணும். බයිබලය කියන්නේ පාපයන් දෙකක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන්න තමයි අවශ්‍ය. மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் மரணத்துக்கு ஏது அல்லாத பாவம். මරණයට පමුණුන පාප මරණයට නොපමුණුන පාප. இந்த thanatos இந்த மரணம் எதை குறிக்கிறது? මේ තැනටොස් මේ මරණය කුමක්ද සඳහන් කරන්නේ? What does this death talk about? We are talking about the eternal life, okay? நாம் நித்திய ஜீவனை பற்றி பேசுகிறோம். අපි සදාකාලින ජීවනය ගැන කතා කරන්නේ. அப்போ இந்த மரணம் நித்திய மரணத்தை தான் குறிக்க வேண்டும். ඉතින් මේ මරණය කතා කරන්නේ සදාකාලින මරණය ගැන. Since the context here is eternal life, therefore the death here should mean eternal death, not the death that we die, not the necros death. அந்த necros மரணம் ஒவ்வொரு நாளும் சாகுறமே அது அல்ல. අර සැමදාම මැරෙන අර නෙක්‍රොස් මරණය නොවේ. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். ஞாபகம் இருக்கிறதா? ரோமர் 6:23. රෝම 6:23 කියනවා පාපයේ කුලිය නම් මරණය. Remember the wages of sin is death. Romans 6:23. Thanatos மரணம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம். ஞாபகம் இருக்கிறதா? තැනටොස් මරණය ඔබලාට කලින් කියලා දීලා තිබෙනවා. Remember we taught the Thanatos death over against the necros death. Okay, so here this talks about Thanatos. இங்கேயும் இது Thanatos-ஐ பற்றி பேசுகிறது. දැන් මෙම ස්ථානයේ ඒ තැනටොස් ගැන කතා அப்ப කරනවා. என்ன சொல்லுகிறது? එහෙනම් මොනවද කියන්නේ? அநீதி எல்லாமே பாவம் தான். අධර්මිෂ්ඨකම හැම දෙයක්ම පාපයක් තමයි. ஆனால் சில பாவங்கள் එහෙත් සමහරක් පාපයන් நம்மை நித்திய ஜீவனிலிருந்து எடுத்து நித்திய மரணத்துக்கு தள்ளிவிடும். අපිව සදාකාලින ජීවනයෙන් එළියට අරගෙන අපිව සදාකාලින මරණය තුලට ඇතුළත් කරයි. Yes, all unrighteousness is sin, but there are certain sins that will remove you from eternal life and throw you into eternal death, which is none other than hell. அந்த மரணம் தான் நரகம். ඒ මරණය තමා නරකාදී. அதற்கு பெயர் தான் இரண்டாம் மரணம். ඒට තමා කියන්නේ අපි දෙවනි මරණය කියලා. That is called the second death, of which the book of Revelation talks about. அதுதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் கற்றுக் கொடுக்கிற அந்த அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற அந்த இரண்டாம் மரணம். ඒ තමයි එලිදරව් පොතේ උගන්වන්නව දෙවනි මරණය නැමැති ඒ ගින්දරවල දමනු ලබන්නව මරණය. அப்படியானால் එසේනම් ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ගැලවීම ලැබපු අය இன்று நித்திய ஜீவனுக்குள் இருக்கிறவர்கள் අද සදාකාලින ජීවිතය තුල සිටින අය ஒரு சில பாவங்களை செய்தால் සමහරක් පාපයන් කළා නම්
அவர்கள் ரட்சிப்பை இழந்து நரகத்துக்கு போக முடியும். ඔවුන්ට ගැලවීම අහිමි වී නරකාදියට ගමන් කළ හැකි. So this verse says, yes, we are saved today and we are already in a life eternal today. But there are certain sins that can remove us from eternal life and throw us into hell. So don't believe in Calvinism. ஆகவே கல்வினிச உபதேசத்தை நம்பாதீர்கள். ඒ නිසා කැල්විනිසම් කියන්නා ඔය මූල ධර්මයේ විශ්වාස කරන්න එපා. இப்ப பிரச்சனை இருக்குது என்ன தெரியுமா? දැන් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා මොකක්ද දන්නවද? ஐயோ இந்த மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்ன பாஸ்டர்? අයියෝ එතකොට මේ මරණයට පමුණුවන පාපය මොකක්ද පාස්ටර්? Now the question is, what are the sins that lead to death? I mean, how many of you all want to know? எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்ன? කී දෙනෙකුට දැනගන්න ඕනද අනේ මොනවද මරණයට පමුණුවන පාප කියන එක? இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு காலம் கிறிஸ்தவனா இருந்துட்டு திரும்பி நரகத்துக்கு போறதா? මෙච්චර කාලයක් අමාරුවෙන් ක්‍රිස්තියානි කාරයෙක් වෙලා ඉඳලා ආපහු නරකාදියට යනවා ඊයා. Do you want to say, do you mean to say that, after all these struggles, persecutions, turmoils, everything, we are going to end up in hell? பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னு பாப்போம். බයිබලේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා බලමු. 18வது வசனம் சொல்லுது. 18 වෙනි පදයේ මෙන්න இப்ப මෙහෙම நான் உங்களை සඳහන් 21 வரைக்கும் கூட்டிட்டு போறேன், okay? දැන් ඔබ 21 දක්වා මම රැගෙන යන්න යනවා. I'm going to take you all the way to verse 21. Okay, let's read from verse 18th verse. 18. தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපද සිටින කිසිම කෙනෙක් පාපය නොකරන බව දනිමුව. We know that whosoever is born of God sinneth not. அப்ப இந்த என்ன பாவத்தை பத்தி பேசுது? එතකොට මෙතන මොන පව් ගැනද කතා அந்த කරන්නේ? மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தை பத்தி தான் பேசுது. අර මරණයට පමුණුන පාප ගැන කතා කරන්නේ. அது என்னன்னு கடைசியில வரும். ඒ අවසානයේ තමයි පැමිණෙන්නේ. So who will, I mean, the person who is, how does it say? Whosoever is born of God sinneth not. Sinneth not. Now what is the sin mentioned here? The sin that leads to death, okay? We will not do that. Okay, let's find out what that is later on. தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ උපන් තැනැත්තේ තමාව ආරක්ෂා කරගන්නේය. But he that is begotten of God keepeth himself. Yes, he is keeping himself. He is protecting himself from this particular sin. இந்த பாவத்திலிருந்து அவன் தன்னை காத்துக் கொள்கிறானாம். මේ පාපයෙන් ඔහුව ආරක්ෂා කරගන්නවලු. பொல்லாங்கன் அதாவது பிசாசு அவனை தொட மாட்டானாம். නමුත් නපුරා ඔහුට අතගසන්නේ නැල්ලු. And the wicked one toucheth him not. The wicked one toucheth him not. And believe me, the wicked one is not your husband, okay? It's the devil. இந்த பொல்லாங்கன் வந்து புருஷன் இல்ல, මේ please. කරුණාකර විශ්වාස කරන්න මේ නපුරා කියන්නේ ඔයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා නෙවෙයි. விளங்குதா? அவன் என்னை தொடுறான் பாஸ்டர், ஒரு நாளும் பொல்லாங்கன் என்னை தொடுறான் பாஸ்டர், ஜெபிங்க. ස්වාමිනේ මේ නපුරා මට හැමදාම This wicked one is always trying to touch me, pastor. Please pray for me. Well, that's not your husband. The real wicked one is the devil, okay? பிசாசு தான் பொல்லாங்கன். பொல்லாங்கன் அவனை தொடான். නපුරා ඔහුට අතගසන්නේ නැත. 19வது வசனம், நாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறோம் என்றும் உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් වන බවද මුළු ලෝකයා නපුරා තුල බවද දනිමුව. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Who lieth in wickedness? The whole world. Does it say wickedness or the wicked one? Wickedness. My goodness, the real Greek rendering is wicked one. So make it sound that way. The whole world lieth in the wicked one. The whole world lieth in the wicked one. உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். මුළු ලෝකයා නපුරා තුල බවද දනිමුව. நபுரா துல முழு லோகமே தேரமா, பொல்லாங்கனுக்குள் முழு உலகம் இருக்கிறது. யார் பொல்லாங்கன்? Come on. කවුද නපුරා? யார் பொல்லாங்கன்? பிசாசு. Who යක්ෂයා. is the wicked one? The devil. உலகம் முழுவதும். මුළු ලෝකයේ තුලම මුළු ලෝකයාම The entire world is in the wicked one. Okay? முழு உலகமும் பிசாசுக்குள் இருக்கிறது. මුළු ලෝකයාම යක්ෂයා තුල සිටිනවා. ஸ்கூல், வேலை செய்யற இடம், பேங்க், அரசியல், ட்ரெயின், பஸ், ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே පිසාසකුල්ල கிடக்குது. දේශපාලනය, ආරෝග්‍ය ශාලා, පාර්ලිමේන්තු, මේ උසාවි, ඔය ලෝකයේ තියෙන හැම ආයතනයක්ම, පාසල්, මේ හැම දෙයක්ම යක්ෂයා තුලයි තිබෙන්නේ. If you believe in the Bible says that everything in the world is in the wicked one, okay? Praise God, we are not. நாம் பிசாசுக்குள் இல்லை. නමුත් අපි දෙවියන් අපි යකා තුල නැහැ. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. நம்புங்க, விளங்குதா? அந்த அபுதாபி மாமி, நல்ல மாமி, අර අබුදාබි වල ඉන්න නැන්ද හොඳ නැන්ද பிசாசுக்குள் இருக்கிறார்கள். යකා තුල ඉන්නේ. Even that wonderful, beautiful, nice, lovely, better than Mercy auntie from Abu Dhabi, she is in the devil. Do you understand? விளங்குதா உங்களுக்கு?
වැටහෙනවද ඔබලට? கிறிஸ்தவ அண்ணே, කිතුණු අයියේ கிறிஸ்டியன் இல்லாத நல்ல தங்கமான அந்த புள்ளைய லவ் பண்றியாடா? මේ අර ක්‍රිස්තියානි නෝන අර ලස්සන අර සුකුමල අර රත්තරන් කඳට ලව් කරනවද? அவ பிசாசுக்குள்ள கிடக்குறா. பைபிள் சொல்லுது. ඒක යකා තුල ඉන්නවා. බයිබලයේ කියනවා. The Bible says that even the wonderful, nice, great person, the lovable person, if he or she is not a Christian, he or she is in the devil. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? என்னப்பா கவனமா இருக்கணும். பைபிள் சொல்லுது உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது. ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න බයිබලයේ කියනවා මොකද ලෝකයේ සියල්ලක්ම යක්ෂයා තුල තිබෙනවා කියා. The entire world is in the devil. Okay? Praise God, we are not. நாம் அதுக்குள்ள இல்லை. අපි ඒ තුල නැහැ නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. 20வது வசனம், அன்றியும் நாம் சத்தியமுள்ளவரை அறிந்து கொள்வதற்கு தேவனுடைய குமாரன் வந்து நமக்கு புத்தியை தந்திருக்கிறார் என்றும் அறிவோம். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து எண்ணப்பட்ட சத்தியமுள்ளவருக்குள்ளும் இருக்கிறோம். இவரே மெய்யான தேவனும் நித்திய ஜீவனுமாயிருக்கிறார். 20 වෙනි පදය තවද දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා ඇවිත් අප සැබෑ වූ තනන් වහන්සේ ඇඳින ගන්න ලෙස අපට තේරුම් දී තිබෙන බව දනිමුව. සැබෑ වූ තනන් වහන්සේ තුල එනම් උන්වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපි සිටිමුව. සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේද සදාකාලී වූ ජීවනය මුන් වහන්සේය. ආමෙන්. And that we know that the Son of God is come and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. என்னுடைய அன்பான யெகோவாவின் சாட்சிக்கார மாமா, மாமி, அக்கா, தம்பி, தங்கச்சி, அண்ணன். මගේ ප්‍රේමවන්තු යෙහෝවා සාක්ෂිකාරයන්ගේ මාමා අක්කේ யெகோவா சாட்சிக்காரයන්ගේ මාමා නෙවෙයි. யெகோவா சாட்சிකරුවන් වන මාමේ, නැන්දේ, අක්කේ, නංගියේ, මල්ලියේ, අයියේ මේ පදේ බලලා නැද්ද? இந்த வசனம் பார்த்தது இல்லையா? My darling Jehovah's Witness, uncle, auntie, brother, sister, have you never come across this verse which says that this Jesus is the God? இவரே இந்த இயேசுவே மெய்யான தேவனும் நித்திய ஜீவனுமாயிருக்கிறார். இந்த வசனத்தை கண்டில்லையா செல்லமே? මේ රත්තරනේ දැකලා නැද්ද? මේ යේසුස් වහන්සේම තමා සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේ යන්න ප්‍රකාශ කරන වග. என்ன குழம்பிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க? මොනවද ඔබ කොලොප්පම් කරගෙන சரி, ඉන්නේ? அதை விடுவோம். අපි ඒක අතාරිමු. இப்பதான் நம்முடைய வசனம் வருது. දැන් තමා අපේ වචනේ පැමිණෙන්නේ. Here is our verse. We need to know that sin that leads to death, right? அந்த மரணத்துக்கு எங்களை கொண்டு போகிற பாவம் என்னவென்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும், அப்படிதானே? මරණයට රැගෙන යනව පාපය කුමක්ද කියලා අපි වටහා ගත යුතුයි, අඳුනා ගත යුතුයි. டெக்னியா. ටෙක්නියා. இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியுமே டெக்னியானா என்ன? දැන් ටෙක්නියා මොකද්ද කියලා ඔක්කොමලම දන්නවා. பிள்ளைகளே, டெக்னியா, my children. මාගේ දරුවනේ. John is calling all of us. Hey டெக்னியா, hey my children. என்னுடைய பிள்ளைகளே, මාගේ දරුවනේ. நீங்கள் விக்கிரகங்களுக்கு விலகி உங்களை காத்துக்கொள்வீர்களாக. ஆமென். දේවතා රූපවලින් දුරුව සිට නුබලාව ආරක්ෂා කරගන්න. Little children, keep yourselves from idols. Amen. ஆஹா, keep yourself, உங்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள் என்ற சொல் எதை குறிக்கிறது? ඔබව රක්ෂා කරගන්න කියන වචනය කුමක්ද ඉදිරිපත් කරන්නේ? நீங்கள் ஒரு ராணுவ போர் வீரனை போல உங்களை காத்துக்கொள்ளலாம். ඔබ හරියට රණ ශූරයෙක් වගේ ඔබව ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. The word suggests that you need to protect yourself like a soldier. You need to be fully attired with the armor to protect yourself. நீங்கள் அந்த போர் யுத்த வீரனுடைய அந்த ஆடைகளை, அணிகலன்களை அணிந்து உங்களை காத்துக்கொள்ளவும். ඔබ රණ ශූරයෙකුට අයත් වූ ඔබින්නා වූ ඒ ඇඟලුම් වලින් ඔබව ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. எதற்கு? මොකටද? விக்கிரகங்களுக்கு. රූපවලට. விக்கிரக ஆராதனைக்குன்னு இருக்கானே. දේවතා ஹலோ, தமிழ் பைபிள் வச்சிருக்கிறவங்க விக்கிரக ஆராதனை என்று இருக்கிறதா, விக்கிரகங்களுக்கு என்று இருக்கிறதா? මේ දේවතා කොහමද තියෙන්නේ? රූප වන්දනාව කියලා තියෙනවද නැත්නම් රූපවලට කියලා තියෙනවද? Does it say idol worship or just idols? Exactly.
Exactly. That's where many Christians make the mistake. நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் குழப்பிக்கிறது என்னதான். බොහෝ කිතුනුවන් මේ අනාගන්නේ කොළොප්පම් කරගන්නේ මෙන්න මෙතන තමා. இது விக்கிரகங்களை கும்பிடுறத பத்தி பேசல தெய்வமே. මෙතන මේ රූප නමස්කාර කරන එක ගැන කතා කරන්නේ නෑ දෙයියා. You know, this does not talk about worshipping idols. This does not even talk about idols in the first place. இது விக்கிரகங்களை பத்தியே பேசல. මේක රූප ගැනම කතා කරන්නේ. Eidolon, Greek. Eidolon Greek වචනය. Okay, epsilon iota delta னு வருது eidolon. உங்களோட கிரீக் பைபிள்ல பாருங்க சரியா நான் சொல்றது. 21வது வசனத்துக்கு புரட்டிக்கிறீங்க. Eidolon. Eidolon. Epsilon iota delta omega lambda omega nu. Eidolon. விளங்குதா? அதுல இருந்தா இங்கிலீஷ்காரனுக்கு சொல்லில்லாம ஐடல்னு எடுத்துக்கிட்டான். You know the come on. අයිඩලෝන් කියන එක මේ ඉංග්‍රීසි කාරයට දන්නේ නැතුව අයිඩල්ස් නැත්නම් රූප කියලා දැම්මා. You know, there was never a word for idols. And when the English people saw eidolon in the Greek, they anglicized it, calling it idol. So the word, the English word idol was never English, okay? Eidolon னா என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். අයිඩලෝන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි හොයාගන්න ඕන. என்ன தெரியுமா? මොකක්ද දන්නවද? மாதிரி. වගේ. ඒ වගේ. Exactly. It's like. Say that. Like. Come on. Like. மாதிரி. වාගේ. ඒ වාගේ. அந்த மாதிரி, இந்த வா- மாதிரி, ඒ වාගේ මේ වාගේ. like that, like this. So the real etymological rendering of eidolon is like. அந்த eidolon என்கின்ற சொல்லினுடைய உண்மையான அர்த்தம் මේ අයිඩලෝන් කියන්න වචනේ මූලික සිද්ධාන්තේ නැත්නම් තේරුම மாதிரி. වාගේ. அப்போ இப்போ பாஸ்டர் துஷார் மாதிரி ரீனா இருக்குதுன்னா දැන් මම වාගේ මේ රීනා ඉන්නවන මගේ දුව ඉන්නවනම් ஓகே ரீனா is in eidolon ton tushar தான் கிரீக். அதாவது ரீனா துஷாரவின் ஐடலாக விக்கிரகமாக இருக்கிறாள். அது தமிழ்ல விக்கிரகம்னு வந்திருக்குல்ல, நான் சொல்றேன். ரீனா துஷாரவின் விக்கிரகமாய் இருக்கிறாள். එනම් ඒකේ අර්ථය තමයි අයිඩලෝන් කියලා කියන්නේ රීනා තුෂාරගේ රූපයක් ஹரி තුෂාරගේ රූපයක් හැටියට සිටිනවා. Do you understand? If I properly render it in the proper etymological manner, it will be like Reena is an idol of Tushara. Does that make sense? Reena is an idol of Tushara. Reena Tusharain விக்கிரகமாய் இருக்கிறாள். රීනා තුෂාරගේ රූපයක් වශයෙන් සිටිනවා. இப்ப விளங்குதா? அதான் அந்த சொல். ඒක තමයි වචනේ අර්ථය. இப்போ அந்த மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தை விளக்குகிறேன். දැන් අර මරණයට ඈත් වූ පාපය විග්‍රහ කරන්න. Now let me explain the sin that leads to death. That will remove your salvation. That will put you into eternal damnation, the second death. உங்களை நித்திய ஜீவனிலிருந்து எடுத்து நரகத்துக்கு அனுப்புகிற பாவத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். ඔබව සදාකාල ජීවනයෙන් ඔබලව ගලවලා ඔබව නරකාදී කියන ඒ පාපයට ඇතුල් කරන්නා වූ දේ ඔබට කියලා දෙන්නම්. தேவன் மாதிரி දෙවියන් වහන්සේ වාගේ மவனே ஏதாவது நம்ம வாழ்க்கைக்கு வந்துச்சோ පුතේ මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් අපේ ජීවිතයට ආවනම් அது நம்முடைய நித்திய ஜீவனை கொலை செய்யும். ඒක අපගේ සදාකාලින ජීවනය ඝාතනය කරයි. If you entertain anything in your lives like God, that will destroy your eternal life. இப்போ நம்ம எல்லாம் யோசிப்போம், දැන් අපි කල්පනා කරමු. தேவன் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள வந்ததுகள் எல்லாம் என்னன்னு. දෙවියන් වහන්සේ වාගේ අපේ ජීවිතය තුළට ඇතුල් වුණ දේවල් මොනවාද? Let us examine things that are like God that we have allowed in our lives. இப்ப தமிழாக்கள் அதுவும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒன்று இருக்கு. දමිල ජනතාව මැද එක දෙයක් තිබෙනවා.
நீங்க தெய்வம் மாறீங்க. අනේ ඔබ දෙයියෝ වගේ නිකන්. You know, Tamils have a habit of say, you are like God. ஏதாவது ஒரு உதவி செஞ்சிட முடியாது தமிழனுக்கு. සමහරක් වෙලාවට සිංහල අයටත් මේක තිබෙනවා. මොකක් හරි කවුරු හරි උදව් කරන්න බෑ. நீங்க தெய்வம் மாறீங்க. අනේ ඔයා දෙයියෝ වගේ ආවා. You know, if you try to help a pathetic Tamil, the Tamil would respond to you saying, oh, you help me like a God. You're like a God. விளங்குதா உங்களுக்கு? கிறிஸ்தவன் அல்லாதவன் சொன்னா பரவாயில்லை. හිතුණුවන් නොවන පුද්ගලයෙක් මේ දේ කිව්වට කමක් නැහැ. அவர் எந்த சாமி மாதிரியோ எங்களை சொல்றாரு சொல்லிட்டு போட்டோம். No එයා problem. එයා මොන දෙයියෙක් වගේ කියනවද දන්නේ නැහැ. එයා කියන දේ කියලා කියපු දේ. If a non-Christian says that, no problem, because he already has many other gods. So he wants to compare us to some of those gods. But can a Christian say that? ஒரு கிறிஸ்தவனால் அப்படி சொல்ல முடியுமா? නමුත් කිතුණුවෙකුට මේ දේ කියන්න පුළුවන්ද? நம்முடைய தேவனை போல யாராவது உண்டா? අපේ දෙවියන් වහන්සේ சரி வகையை கவுரு ஹரி இன்னவாது මොකක් හරි තියනවාද? எங்கள் தேவனை போல ஏதாவது இருக்குதா? Is there anything or anyone like God? So never have anything like God. Let me further explain. சில நான் விஷயம் நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். සමහරක් විෂය ඔබලට කියලා දෙන්නම්. ஏன் சபைக்கு வந்தீர்கள்? ඇයි සභාවට පැමිණියේ? ஏன் சபைக்கு வந்தீங்க? ඇයි සභාවට ආවේ? சொல்லவா? நீங்க எதுக்கு வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன் வரணும்னு சொல்றேன். කියන්නද? ඔබ මොනවද දාවද කියලා දන්නේ නැහැ මං කියන්නද? தேவனை தேடி. දෙවියන් වහන්සේ හොයාගෙන එච්චරයි. Do you know why you should come to church? Seeking God. Now you may say, of course God is in me. He's in my house. Why should I come to church? Seeking God. But then, you know, we come to seek God, right? தேவன் எங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අප තුල සිටිනවා. எங்க வீட்லயும் இருக்கிறார். අපේ ගෙදරත් ඉන්නවා. அங்க சர்ச்சுக்கு போறது தேவனை தேடி இல்லன்னு நீங்க சொல்லலாம். මේ සභාවට මේ යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ හොයාගෙන කියලා ඔබ කියන්න පුළුවන්. ஆனா தேவனுக்காக தானே வரோம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා නෙන්නේ. யாராவது சர்ச்சுக்கு சுரேஷுக்காக வந்தீங்களா? කවුරු හරි කෙනෙක් මේ සභාවට මේ සුරේෂ් නිසා ආවද? Has anyone come? கிளியரா இப்படி ஆட்டுது. நீ இல்லாட்டி நல்லண்டாங்கிற மாதிரி இல்லையா? Did anybody come today for Suresh? No. Did anybody come to eat the glorious food that we give after service? அந்த சாப்பாட்டுக்கு பிறகு மகிமையான சாப்பாடு மேல் தட்டில் கொடுப்போமே, அதை சாப்பிட்றதுக்கு யாராவது வந்தீங்களா? කවුරු හරි අර මේ මහිමාන්විත කෑමක් දෙනවනේ සර්විස් එකේ ඉවරනම ඒක කණ්ඩාවද? பாஸ்டர் டேனியடையும் எண்டையும் மியூசிக்குக்காக யாராவது வந்தீங்களா சர்ச்சுக்கு? පාස්ටර් ඩැනීගේ පාස්ටර් සුරේෂ්ගේ මේ සංගීතය උදෙසා කවුරු හරි සභාවට ආවද? Has anybody come to listen to Danny's and my music? I mean, did anybody come for anything else? Or did you come for God? அல்லது நீங்கள் தேவனுக்காக வந்தீர்களா? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் தேவனுக்காக வந்தேன்? නැත්නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ආවද? කී දෙනෙක් කියනවා මම දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා පැමිණියා කියලා? அவ்வளவுதான். එපමණයි. அப்ப இன்னைக்கு நீங்க சர்ச்சுக்கு வராம එසේනම් ඔබ සභාවට එන්නේ නැතුව வேற எதுக்காவது போயிருந்தீங்கன்னா ඔයා වෙනත් යම් දෙයකට ගියා නම් அது தேவன மாதிரி. එය දෙවියන් වහන්සේ වාගේ. So if you did not come to church but you went somewhere else, then that thing is like God. பிரசன்ன இங்க வர முடியாம வேற சர்ச்சுக்கு போயிருந்தா பரவாயில்ல. அது සමහරක් අයට මේ මෙහෙට එන්න බැරුව වෙන සභාවකට ගියත් කමන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Now if you went somewhere and you could not come to Bellwood and you went to another church, that's perfect, no problem. But if somebody doesn't go to church because they had some important work, that important work has become like God. That's idolon. யாராவது කවුරු හරි කෙනෙක් ஒரு முக்கியமான வேலை இருந்துச்சு, ඉතා වැදගත් වැඩක් තිබ්බා. அதனால சர்ச்சுக்கு வர முடியல, ඒ නිසා සභාවට එන්න බැරි වුණා. அப்படி சொன்னா එහෙම කිව්වනම් அந்த முக்கியமான வேலை தேவன் மாதிரி. ඒ වැදගත් වූ කාර්යභාරය දෙවියන් වහන්සේ වගේ වෙනස් වෙනවා. சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு உடுத்திக்கிட்டு இருந்தோம், සභාවට යන්න කියලා මේ හොඳට ඇඳගෙන හිටියා. அந்த அபுதாபி மாமி வந்துருச்சு. අර අබුදාබි නැන්දාවා. இன்னைக்கு பிரசங்கத்துல பிசாசே அதுதான். අද දේශනාවේ යකාම ඇය තමා. You know, when we were ready to embark to the church, that Abu Dhabi auntie showed up. So we had to stay, pastor. அதனால நமக்கு வர முடியாம போயிருச்சு pastor. அப்ப அந்த அபுதாபி மாமி என்னாச்சு? ඉතින් ඒ නිසා අපිට එන්න බැරි වුණා පාස්ටර්. එතකොට දැන් අර අබුදාබි නැන්දට මොනවද උනේ? தேவனை மாதிரி. දෙවියන් වහන්සේ වගේ වෙලා ඇය. So that Abu Dhabi auntie became like God. For some people their job is like God. சில பேருக்கு தங்களுடைய தொழில் தேவனை மாதிரி. සමහරක් අයගේ වෘත්තිය දෙවියන් වහන්සේ වගේ. விளங்குதா? වැටහෙනවද? சில பேருக்கு பணம்
தேவனை மாதிரி. සමහරකගේ මුදල් දෙවියන් වහන්සේමාගේ. அதாவது எது தேவனுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே வருகிறதோ එනම් දෙවියන් වහන්සටයි අපටයි අතරමැද කුමක්ද පැමිණින්නේ. அதுதான் அந்த மாதிரி, அதுதான் அந்த விக்கிரகம். එය තමා ඒ වාගේ නැත්තම් එය තමා ඒ රූපේ. Anything that comes between you and God, that is that like God. That is the idol. Do you understand? So don't just live a haphazard life assuming that this refers to a molten image. இந்த வசனம் මේ වචනය வார்க்கப்பட்ட விக்கிரகத்தை குறிக்கிறது என்று நம்பி ஏமாந்து போகாதீர்கள். නිර්මාණය කරනු ලැබූ රූපයක් කියලා හිතාගෙන රැවටෙන්න එපා. நாங்க சிலை எல்லாம் கும்பிடுறது இல்ல பாஸ்டர். අපේ රූප එහෙම නමස්කාර කරන්නේ නැහැ நாங்க පාස්ටර්. சிலை எல்லாம் வைக்கிறதே இல்ல අපේ பாஸ்டர். රූප තියාගන්නේ නැහැ පාස්ටර්. சர்ச்சுக்கு போனியா? සභාවට ගියාද? போக கிடைக்கல பாஸ்டர். යන්න හම්බුනේ නැහැ පාස්ටர். ஏன்? ඇයි? இல்ல போக இருந்த ஏதாவது வந்துருது பாஸ்டர். අයියෝ යන්න හිටියොත් මොකක් හරි මගුලක් එනවා පාස්ටර්. அந்த மகுல தான் விக்கிரகம். අන්ද ඒ මගුල තමා රූපේ. விளங்குதா? So we never worship idols. We don't even keep idols. Ooh. What about going to church? Well, we could not make it for 4 weeks. Why? Well, something comes. That something is the idol. Do you understand now? இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබට වැටහෙනවද? ஆகவே மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம்னு ஓவரா துடிச்சுக்கிட்டு போகாதீங்க. ඒ නිසා මරණයට පමුණවන්නා වූ පාපය කියලා නිකන් ඕනවට වැඩි නටන්න යන්න එපා. Don't try to over analyze as to what the sin that leads to death is. Anything which takes the place of God, becomes like God, is that idol. தேவனுடைய இடத்தை எது பிடித்தாலும் දෙවියන් වහන්සේගේ ඉඩ දෙවියන් වහන්සේ නැමැති දෙවියන් වහන්සේව කිසියම් දෙයක් අල්ලා ගත්තා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ තැන කිසියම් දෙයක් විසින් ගත්තා නම් அதுதான் அந்த மரணத்துக்கு ஏதுவான. එය තමා ඒ මරණයට පමුණුවන්නා වූ පාපය. 1 யோவான் முடிந்தது. 1 යොහාන් පොත හමාරයි.